Insya Allah akan dimulai setelah mungkin 2 menit lagi. Syekh sudah ada di rapat ini, kita tunggu hadir yang lain. Bismillah, نبدأ يا شيخ. نبدأ إن شاء الله. طيب، تفضل شيخ، تفضل مشكورا. الحمد لله وأشهد أن لا ممكن إله إلا ممكن أعرف عن نفسي الحمد ولا بأس؟ لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم الدكتور نور الدين فريد ابن شوقي المصري من جمهورية مصر العربية، حاصل على كلية أصول الدين من جامعة الأزهر، وحصلت على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في السنة النبوية بفضل الله تبارك وتعالى، بجملة من المؤلفات، منها الاشتغال بالسنة النبوية وأثره في إصلاح الفرد والمجتمع، ومنها الإدارة العلمية وأثرها في النهوض بالعلم وإصلاح التعليم في واقعنا المعاصر، دراسة تطبيقية، رسالة الدكتوراه، وكذلك بفضل الله تبارك وتعالى لجملة من المؤلفات والتحقيق. حصلت على معهد تحقيق المخطوطات من جامعة الدول العربية، وكان التخرج هو رسالة الحرف والصوت للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومن الله عز وجل علي بجملة من التحقيق كتحقيق نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكتاب البيقونية، وغيرها من المصنفات. ومن المصنفات التي من الله عز وجل علي بها الاشتغال بالقرآن الكريم ومعالجة هجر القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في محاضرتنا، والتي هي بعنوان مسؤولية القرآن الكريم وتحمل
تحمل مسؤولية القرآن الكريم على مستوى الفرد والأسرة. القرآن الكريم هو النور الذي نزل من السماء. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات عفوا إلى شيخ، النور بإذنه. هل يمكن، لأنني سأترجم، فممكن تقول مقطع من الكلام ثم أترجم، مقطع قصير نعم. ثم أترجم. نعم. القرآن الكريم هو النور الذي نزل من السماء. القرآن sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sebelumnya Syekh menjelaskan atau mengenalkan tentang dirinya sendiri, yaitu beliau lulus atau ambil S1-nya Usuluddin di Universitas Al-Azhar, dan beliau mempunyai sampai S yang kedua beliau ambil di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah. Kemudian kemudian kedoktoran atau doktora beliau ambil di Mesir kembali, dan beliau mempunyai banyak karangan dalam menjelaskan syarah kutub Sunnah Nabawiyah tentang hadis dan lain-lain. Dan beliau akhir-akhir ini fokus pada Al-Quran, dan bagaimana seorang Muslim tidak hajar atau tidak meninggalkan Al-Quran. Dan beliau fokusannya saat ini adalah tadi, dan juga tentang fard, tanggung jawab As-Sunnah Nabawiyah, hadis atau Sunnah dan Al-Quran terhadap seorang Muslim. Ini adalah tanggung jawab beliau. Kemudian terakhir, ماذا قلت قبل قليل المقطع الأخير يا شيخ؟ القرآن هو النور الذي نزل من السماء. Al-Quran adalah cahaya yang turun dari langit. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat ke-16, yang artinya atau yang dibacakan barusan, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim, yang artinya, dan Allah mengeluarkan mereka dari dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, atau arti yang lebih tepat yang kita ambil dari berdasarkan NUI, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti ceritaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Naam Syekh Al-Harith. حظ الإنسان من النور على قدر حظه من القرآن الكريم. Hadz atau jatah atau bagian seorang Muslim dari Al-Quran. Jadi seorang Muslim mendapatkan bagian dari cahaya Al-Quran, yaitu
قد جاء القرآن لإنارة القلوب وإنارة البيوت. Al-Quran datang untuk memberi cahaya rumah-rumah orang-orang Muslim dan hati-hati orang Muslim. لذلك فالقرآن مسؤولية على الفرد وعلى الأسرة. Maka karena itu Al-Quran adalah tanggung jawab yang besar atas seorang sendiri atau seorang fard, satu orang, persatuan, atau atas keluarga. ودليل أن القرآن مسؤولية Dan dalil bahwasanya Al-Quran adalah adalah tanggung jawab bagi seorang muslim adalah قول الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فقوله سوف تسألون دليل على أن القرآن مسؤولية. فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم. أي آية؟ الزخرف آية 43 صحيح؟ ما هي الآية القدر قليل في قراءتها؟ استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Syekh barusan membaca atau menyebutkan ayat yaitu Az-Zukhruf ayat 43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, والأمر يكون مسؤولية إذا توفرت فيه 4 أركان. Dan perkara ini adalah terdapat padanya tanggung jawab apabila terpenuhi 4 rukun. أولا مسؤول، ثانيا سائل يسألك، ثالثا مسؤول عنه، رابعا سؤال ومساءلة. Yang pertama adalah ini adalah tanggung jawab seorang muslim dan pembagiannya di keluarga. Misalnya, yang pertama adalah orang yang mas'ul, orang yang diberi padanya tanggung jawab. As-sani mahu أو مسؤول ومسؤول عنه. Yang kedua, yang pertama orang yang diberi tanggung jawab, yang kedua orang yang diberi tanggung jawab untuk menjadi pengurus yang yang diberikan tanggung jawab. فالسائل الذي يسألنا عن القرآن والله رب العالمين سبحانه وتعالى، والمسؤول هو العبد. Yang memberi tanggung jawab Al-Quran ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diberi tanggung jawab adalah seorang hamba atau kita. والمسؤول عنه والركن الثالث والقرآن وهو المسؤول عنه. Dan yang sesuatu yang dijadikan tanggung jawab adalah yang sudah jelas, yaitu Al-Quran Al-Karim. والركن الرابع هو المساءلة والسؤال الذي يوجه العبد ماذا فعلت في القرآن الكريم، فالقرآن حجة لك أو عليك. Dan pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan dengan Al-Quran, apa yang sudah kita capai dengan Al-Quran.
karena Al-Quran adalah hujjah. Hujjah adalah apa? Adalah akan menjadi pemberi syafaat. Ini misalnya pemberi syafaat nanti pada hari kiamat, atau akan menjadi yang bahkan yang menjerumuskan kita kepada neraka karena sebab Al-Quran. والسؤال الآن وهو كيف نقوم بمسؤولية القرآن الكريم، وما هي المسؤوليات التي تجب علينا تجاه القرآن الكريم؟ Pertanyaannya sekarang adalah apa tanggung jawab atau يجب علينا وينبغي علينا كي نقوم بمسؤولية القرآن في نفوسنا وفي بيوتنا أن نقوم ب10 أشياء. Kita harus melakukan atau memenuhi tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Misalnya di rumah masing-masing kita harus melakukan beberapa hal ini. أولا أن نشتغل بالقرآن تعظيما. Yang pertama adalah kita harus mensibukkan diri dengan Al-Quran, dengan mengagungkannya. Contohnya salah satunya yaitu membacanya dan memurojaah. Nah, قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila yaitu dalam surat Law anzalna hadzal Qur'an, surat Al-Hasyr ayat 21, yang artinya kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, sebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. الأمر الثاني الاشتغال بالقرآن سماعا. Yang kedua adalah mensibukkan diri dengan Al-Quran dengan cara mendengar, misalnya mendengar murattal dan lain-lain. Tadi yang pertama adalah mensibukkan diri dengan mengagungkannya. فالسماع للقرآن عبادة مستقلة. Maka mendengar Al-Quran adalah suatu ibadah yang tersendiri. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن. Dan Nabi Muhammad SAW dahulu beliau suka mendengar Al-Quran dari orang lain. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟
Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah kepadaku Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, kenapa aku membacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya aku lebih suka mendengarkannya dari selain aku. Maksudnya mendengar dari orang lain, mendengar Al-Quran dari orang lain. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الذي علم القرآن إلا أنه كان يحب سماع القرآن. Ini adalah dalil atau bukti bahwasanya bahwasanya Rasulullah SAW, walaupun beliau sering mengajarkan kepada sahabatnya Al-Quran, namun dia lebih suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. الأمر الثالث من أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم الاشتغال بالقرآن حفظا. Perkara yang ketiga atau tanggung jawab yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan Al-Quran dengan menghafal. فدرجات الجنة بعدد آي القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. Karena derajat menghafal Al-Quran dengan derajat bagaimana kita menghafalkannya. Dari hadis Al-As. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, Iqra, bacalah. Iqra warattil dan perbagus bacaan Al-Quran. Karena tingkatan surga, فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Nah, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dan mendakilah. Bacalah dengan tertil, sebagaimana engkau membaca secara tertil di dunia. Karena kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. لذلك ينبغي علينا أن نشتغل بالقرآن حفظا بالليل والنهار. Maka karena itu seharusnya kita menyibukkan diri dengan Al-Quran pagi dan malam. النوع الرابع من أنواع الاشتغال بالقرآن في النفس وفي البيت هو Yang keempat, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran adalah, macam yang keempat adalah الاشتغال بالقرآن تعلما وفهما ومعرفة لتفسيره. menyibukkan diri dengan Al-Quran dengan membaca atau berusaha memfahami apa yang ada dalam Al-Quran dengan membaca tafsirnya, misalnya membaca tafsir dari ulama-ulama tafsir. الاشتغال بالقرآن تفسيرا من أعظم أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم.
menyibukkan diri dengan Al-Quran dengan cara membaca tafsirnya adalah salah satu yang teragung, salah satu kesibukan paling agung. لذلك ينبغي علينا أن نجمع بين حفظ القرآن وتعلم تفسير القرآن. Maka karena itu seharusnya atau sepantasnya bagi kita untuk selain menghafal Quran, kita juga membaca tafsir Al-Quran juga dan untuk berusaha memahami. فلا يصح ولا يليق بالمسلم أن يحفظ القرآن ولا يفهم معانيه. Maka tidak pantas atau tidak baik bagi seorang muslim untuk menghafal Al-Quran tanpa faham maknanya, tanpa faham apa yang ada di dalam isinya. فمن حفظ القرآن ولم يتعلم معانيه ولم يفهمه صار عنده بمنزلة الكلام الأعجمي واللغة الأجنبي. Maka kalau seorang tidak berusaha faham atau berusaha memahami apa yang ada dalam isi Al-Quran, maka Al-Quran menjadi tingkatannya seperti bahasa asing atau bahasa ajam. فنجد أن البعض يحفظ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ولا يعرف ما هو الصراط المستقيم. Maka mungkin kita akan mendapatkan orang yang tidak memahami isi Al-Quran, dia membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, namun dia tidak tahu apa artinya sirat al-mustaqim. والصراط المستقيم 5 أشياء كما ذكرها المفسرون. As-siratul mustaqim adalah 5 sesuatu seperti yang disebutkan oleh mufassir, oleh para penafsir. وهذه الأشياء الخمس هي الإسلام والقرآن والرسول. Dan 5 hal yang ada dalam Siratal Mustaqim adalah Al-Quran dan Ar-Rasul, Quran dan Rasulullah. ومن الصراط المستقيم شرع الله تبارك وتعالى ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. Dan termasuk Siratal Mustaqim adalah Al-Quran dan juga manhaj atau apa yang dikatakan atau fikihnya para sahabat, yaitu salah satunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. فنحن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، والكثير لا يدري ما هو الصراط المستقيم الذي يريد أن يهدى إليه. Kita membaca setiap hari, kita membaca Siratul Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, membacanya minimal 5 kali. Namun banyak orang yang tidak tahu dia tahu tunjukkanlah kepada kita jalan yang lurus, namun dia tidak tahu apa yang ada dalam jalan yang lurus itu. الأمر الخامس من أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم في البيت وفي النفس العمل بالقرآن الكريم. Macam yang kelima dalam menyibukkan diri dengan Al-Quran, ia adalah
Ia adalah mengamalkan apa isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan isi yang terdapat dalamnya. وإن منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه للصحابة الجمع بين حفظ القرآن والعمل بالقرآن. Termasuk atau yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghafalkan Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang ada di dalamnya. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan bagaimana khuluq Nabi Muhammad SAW, bagaimana khuluknya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, maka Aisyah menjawab dan menjelaskan bahwasanya akhlaknya Nabi adalah seperti Al-Quran, seperti yang ada dalam Al-Quran. ومعنى خلقه القرآن أن يتخلق بالقرآن في اليوم والليلة ويعمل به في كل وقت من اليوم والليلة وفي حياته كلها. Dan makna menjadi akhlak seperti akhlak Al-Quran adalah kita mengamalkan isi Al-Quran dalam keseharian, pagi dan malam. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال dan diriwayatkan dari salah satu sahabat tadi, beliau berkata, أدركنا من كان يعلمنا القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. Kita menjumpai salah satu sahabat yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. أن أحدهم لا يتجاوز 10 آيات حفظ 10 آيات حتى يعمل بهن. bahwasanya salah satu sahabat beliau tidaklah dia menghafal 10 ayat kecuali dia berusaha mengamalkan apa yang ada di dalam 10 ayat tersebut. فجمعوا بين العلم والعمل معا. Maka para sahabat menyatukan atau mengumpulkan hafalan dan menjadikan satu hafalan dan amalan. النوع السادس من أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم في النفس وفي البيت الاشتغال بالقرآن تعليما. Macam keenam dengan dalam menyibukkan diri dengan Al-Quran adalah mengajarkan Al-Quran. قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad SAW bersabda, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda juga, من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. Barang siapa yang mengajarkan salah satu ayat dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala apa yang dibacakan olehnya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda,
بلغوا عني ولو آية. Sampaikan dariku walau satu ayat, atau dakwahkan kepada orang-orang walaupun satu ayat. النوع السابع من أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم الاشتغال بالقرآن تدبرا. Macam yang keenam dalam menyibukkan diri dengan Al-Quran, ia adalah menyibukkan diri dengan berusaha memahami Al-Quran dan fokus dalam memahami Al-Quran. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, maka apakah, atau ini arti yang lebih tepat, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. النوع السابع من أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم الاشتغال بالقرآن تحكيما. Macam yang ketujuh dalam menyibukkan diri dengan Al-Quran, ia adalah mempelajari apa yang ada di dalamnya dari ilmu fiqh. فيجب أن نحكم القرآن في نفوسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا. Atau bukan ilmu fikih ya, lebih benar lagi adalah mempraktekkan Al-Quran dalam diri kita sendiri, di rumah dan di lingkungan. ومن أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم الاشتغال بالقرآن استشفاء أن نستشفي بالقرآن. Dan termasuk menyibukkan diri dengan Al-Quran, ia adalah menyibukkan diri dengan meminta kesembuhan atau mengobati diri dengan Al-Quran. فالقرآن شفاء لكل شيء، شفاء من الشبهات وشفاء من الشهوات. Karena Al-Quran ia adalah obat dari segala penyakit, obat dari syubhat, dan obat dari syubhat ia adalah sesuatu yang samar, dan dari syahwat, dan dari hawa nafsu, obat dari hawa nafsu. وكذلك شفاء من أمراض الأبدان وغيرها من الأمراض. Dan Al-Quran juga adalah obat dari penyakit yang ada di badan, penyakit badan. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi obat bagi kalian. وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. فالقرآن شفاء للإنسان في نفسه وفي بيته.
Maka Al-Quran adalah obat pada diri manusia yang membacanya dan obat di rumahnya. فالقرآن شفاء من الشقاء في البيت وشفاء من الخلاف والنزاع بين الأفراد والأسرة. Maka Al-Quran adalah obat pada diri seorang dan juga pada keluarga dan juga pada teman-teman dan saudara. فالقرآن هو الدواء ولا بد من أن نتعلم كيف نأخذ الدواء لتحصيل الشفاء. Maka Al-Quran adalah obat dan kita harus mempelajari bagaimana mendapatkan obat tersebut. فهذه هي أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم على مستوى الفرد والأسرة. Maka ini adalah yang disebutkan tadi 9 atau 8 macam menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ia adalah iya betul, cara menyibukkan diri dengan Al-Quran atau menyibukkan diri dengan Al-Quran dengan keluarga. وكذلك ينبغي على المجتمع والأمة أن يشتغل بهذه الأنواع العشرة من الأنواع الاشتغال بالقرآن الكريم. Maka seharusnya bagi seorang muslim adalah menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan 10 macam tadi, 10 kesibukan tadi dengan Al-Quran. وينبغي أن نعلم أنه لا سعادة للفرد والأسرة والأمة إلا بالاشتغال بهذه الأنواع العشرة من القرآن الكريم. Dan seharusnya kita mengetahui bahwasanya tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim kecuali dia harus mempraktekkan 10 kesibukan dengan Al-Quran. 10 macam tadi. ولنعلم أن هذه الأنواع من الاشتغال بالقرآن مسؤولية أمام الله. Dan seharusnya kita mengetahui bahwasanya 10 kesibukan tadi dengan Al-Quran adalah tanggung jawab kita terhadap Al-Quran di hadapan Allah nanti ketika kita ditanyakan. وإن حظنا من السعادة في الدنيا والآخرة بقدر حظنا من الاجتهاد في هذه الأشياء العشرة. Dan sesungguhnya jatah atau bagian kita dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah sebanyak apa yang kita sibukkan diri dengan Al-Quran. ولا ينبغي أن نشتغل بنوع ونهدر نوعا آخر. Dan tidak pantas kita menyibukkan diri dengan salah satu macam yang 10 tadi dan kita melalaikan macam-macam yang lain. فمن اشتغل بنوع وهجر نوعا آخر يكون ممن قال الله فيه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran hanya dengan satu macam kesibukan dengan Al-Quran dan melalaikan kesibukan yang lain dengan Al-Quran, maka dia termasuk orang yang disebutkan dalam ayat sesungguhnya atau inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 yang artinya wahai Allah, sesungguhnya kaumku, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan.
وحظ الإنسان من السعادة على قدر حظه من الاشتغال بهذه الأنواع العشر. Dan apabila kita mau bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka kita harus menyibukkan diri dengan 10 macam yang tadi. Semakin kita sibuk dengan Al-Quran, semakin kita akan bahagia. ولنختم بهذه القاعدة. Insya Allah kita akan khitamkan majelis kita dengan kaidah ini. من طلب الشيء من غير محله فلن يجده ولو ضيع فيه عمره. Barang siapa yang meminta atau mencari sesuatu atau menuntut sesuatu dari bukan tempatnya, maka dia tidak akan menemukannya selama dia hidup. ومن طلب الشيء من محله وجده من أقرب طريق. Dan barang siapa yang mencari sesuatu pada tempatnya, maka dia akan mendapatkannya dengan cara yang paling dekat. ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا مرض وذهب إلى الطبيب وكتب له روشتة الدواء وقائمة الدواء. Dan ما هو ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا مرض وكتب له الطبيب روشتة الدواء قائمة الدواء وذهب بها إلى محلات الذهب فلن يجد الدواء هناك. Maksud dari kaidah tadi, kaidah barang siapa yang mencari sesuatu pada bukan tempatnya, maka dia tidak akan menemukan. Yaitu maksudnya adalah atau contoh, ia adalah kalau kita sakit dan kita dikasih obat atau nama-nama obat dan kita cari di toko emas, maka kita tidak akan mendapatkannya. Tidak akan menemukan obat-obat di toko emas, namun kita akan temukan di dokter. فلن يجد الدواء في غير محله ومحله هو خزانة الدواء الصيدلية. Maka dia tidak akan menemukan obat tersebut kecuali di apotek. لذلك السعادة مخلوق خلقه الله وجعل الله السعادة في القرآن. Maka karena itu as-sa'adah, kebahagiaan adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia apabila mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran. ومن هجر القرآن وهجر الاشتغال بهذه الأشياء العشرة يخشى أن يكون ممن يقع في قوله تعالى dan barang siapa yang mengacuhkan atau menjauhi Al-Quran dan menjauhi atau mengacuhkan 10 kesibukan tadi dengan Al-Quran, maka ditakutkan dia akan termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan barang siapa, Syekh berusaha menyebutkan surat Taha ayat 124, dan barang siapa yang berpaling dari peringatku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit
dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. فالنصيحة لنفسي ولكل ذي قربى ومسلم هي الاشتغال بكل أنواع الاشتغال بالقرآن في اليوم والليلة. Maka nasihat yang paling penting adalah dari untukku dan untuk setiap orang yang punya hati dan seorang muslim, ia adalah menyibukkan diri dengan Al-Quran pada pagi dan malam hari. وأختم بذكر هذه الأنواع جملة وهي Dan Syekh akan mengkhatamkan majlis ini dengan menyimpulkan 10 kesibukan tadi dengan الاشتغال بالقرآن تعظيما وقراءة وتلاوة وحفظا واستماعا وتعلما وتعليما. menyibukkan diri dengan Al-Quran, dengan mengagungkan, dengan menghafalkan, dengan mendengarkan, dengan mempelajari, dengan berusaha memfokus mentadaburi Al-Quran. والاشتغال بالقرآن عملا وتدبرا وتحكيما واستشفاء. Dan menyibukkan diri dengan Al-Quran dengan mentahkim atau mempraktikkan apa yang isi dalam Al-Quran adalah sumber kebahagiaan bagi seorang muslim. فينبغي أن نشتغل بهذه الأشياء في أنفسنا وبيوتنا ونتحمل مسؤوليتها في الدنيا حتى ننجو بين يدي الله في الآخرة. Maka kita harus menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan 10 kesibukan tadi dengan Al-Quran, sehingga kita akan selamat pada hari kiamat nanti ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا والحمد لله رب العالمين. Dan Syekh berdoa untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat, sebagai syafi' pada hari kiamat, dan menjadikan Al-Quran adalah kesibukan kita di setiap hari, pagi, siang, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنعطي ماذا شهادة حضور للحاضرين. طيب يا شيخ أو كيف؟ نعم لا بأس إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وآسفين على التقصير وحفظكم الرحمن يا شيخ. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. آمين. جزاكم الله خيرا. نراكم على خير وعلى تواصل على خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. جزاكم الله خيرا أخي يوسف. أستاذ يوسف والله جزاكم الله خيرا كثيرا. من دونكم لم سيكون هذا اللقاء. الله يبارك فيك يا أخي. الله يبارك فيك. لم يظهر الشيخ فيديو. نعم الشيخ إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله يعني يكون فيديو بإذن الله. أنا لما يعني أخبره بالفيديو إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. إن شاء الله.
أنا الآن عندي واجبات في الجامعة إن شاء الله يسهل يا رب ويسهل أموركم يا رب. آمين جزاكم يا الله رب خيرا آمين. شيخنا حبيبي. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام.